सब टीचर्स को नमस्कार। कौशल स्कूल लेवल सेलिब्रेशन जो हम तार जो प्रोजेक्ट करार अच्छे से विषय में आपको ये वीडियो जनइबी। तो कर बेसिकली कौन अच्छे आपण मान सहित आम गोटे वीडियो शेयर करूँ। ये जो वीडियोटा देखते आजिकल पिला यहाँ गोटे स्क्रैच प्रोजेक्ट उपर आउ से प्रोजेक्टा केमी बनार अच्छे से देखू। आपण मानक प्रोजेक्टा 60-70% से भाया रखार अच्छे ताकू किंतु टिके मॉडिफाई करेंगे। स्प्राइट टिके चेंज करें आपण स्कूल हिसाब से बैकग्राउंड चेंज करदे आउ निज स्कूल नाटा भी देदेवे प्लस डायलॉग गुड़ा भी आपण पिला माने मिसिकी कर दे परिबे। करेंगे किए कौशली मेंटर जी अच्छा और 5 जन पिला नहीं से सिलेक्ट करेंगे। सब पिला इनवॉल्व करिया किछि दरकार नहीं। तो चलतु मो प्रोजेक्टा प्ले करके आपण मानकु थरे देखौछि। ग्रीन फ्लैगटा प्रेस कली। ए आजिकालिका पिला जेते बेले देख फोन रे कुटुर 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 कुटुर। माउसी तमे भी टिके कुटुर कुटुर कनु ना केते कोन जानिबो। ओडिया हेई से इंग्राजी मॉन्सिनटारे मते कुटुर कुटुर करिवार नाही, जहा जानिथि यथेष्ट। अच्छा कहले ताले ओडिया भाषा केते पुराना? अरे बाबा, ओडिया भाषा हमर बहुत वर्ष पुराना। बहुत माने केते? फोन रे देखि कि जानि परिबो। अच्छा कहले आदिवासी भाषा केते रकमर अछि? अच्छा कहले देखी। ओहो, मो मुंड बिंधिलाणी, मु चालिली। माउसी रही जाओ, बोर लागुची। चालू ना फोन रे किछि बनेइबा। फोन कंप्यूटर ए सबुरे तो देखी हुए, बनेइबु कौन? अरे माउसी केते कोन करी हबो, देखी हबो, पढ़ी हबो, लेखी हबो, एनिमेशन गेम तैयारी करी हबो। आउ सबुठु बड़ कथा ए सबु तमे ओडिया रे भी करी परिबो। हौ चाले, ए आजिकालिका पिला केते कौशलिया हेलेनी। प्रभु जुहार। प्रोजेक्ट आमर एतिकी अच्छी जमी देखिले प्रोजेक्ट आपण ना आजिकल पिला दे पारिबे किंबा तार टाइटल टाको टिके चेंज भी करि परिबे। किंतु प्रोजेक्ट रे दीटा कैरेक्टर थिबा दरकार बा पात्र थिबा दरकार जो माने कथावार्ता करूथबे। तळे जो प्रस्तुति जेमति देछि सेठी निज स्कूल रो नाटा लिखिदेबे। दीटा कैरेक्टर भितरे कथावार्ता होतबे आउ डायलॉग गुडा को ओडिया रे करिवे। आउ एठी जेमति रेकॉर्डिंग हिची आपण माने सुनुथबे दीटा पिला कथावार्ता होचंती। मु आपनको एबे कहिदेबी रेकॉर्डिंग केमति करि हबो। तो पिला मानको थ्रू रे आपण रेकॉर्डिंग करि दै परिबे। कथावार्ता कोन करिवे सेटा आपण चेंज करि पारंती, एटा भी रखि पारंती। चेष्टा करिवे टिके चेंज करिया पई। आउ आपणकर लोकल ओडिया जोटा अछि सेठी जो एक्सेंट आसे सेई रूप रे आपण कर दै पारिबे। तो आमर ओडिसा रे जेमति अलग अलग जिल्ला को गले जो भलिया ओडिया आसे, मयूरभंज ही जाऊ, बलांगीर ही जाऊ किंबा गंजाम ही जाऊ, से हिसाब रे डायलॉग गुडा रखिबे। टिके चेंज करि पारंती। चेष्टा करिवे निज स्कूल ही जाऊ बा ओडिया भाषा ऊपर ही जाऊ कथावार्ताटा करिया पई। एतिक रहिला। तो चलंतु मु आपनको देखौछि प्रोजेक्टटा केमिति करिबा। आगो स्क्रैच को जिबा। स्क्रैच रे आपण मने पकि कि लॉगिन करथिबे बा साइन इन करथिबे आपनको अकाउंट रे साइन इन करथिले बेटर हबो। जदि ऑफलाइन करचंती किछि असुविधा नै, सीधा क्रिएट को जिबा। आमे क्रिएट को गल्लु। एठी प्रथमे गोटे बैकग्राउंड आनियार अछि बा बैकड्रॉप आनियार अछि। आपण स्कूल रो गोटे फोटो आनि दे परिबे किंबा आपनको निज एरिया रो, निज डिस्ट्रिक्ट रो, निज गाँ रो फोटो गोटे आनिकी ताको अपलोड करिवे। केमिति करिवे? आमे तळ डाहाण साइड को जिबा, चूज अ बैकड्रॉप, तार सभा ऊपर को जिबा, अपलोड बैकड्रॉप सेठी थरे क्लिक करिबा। आउ तापरे आमे बैकड्रॉप टाको आनिबा जोटा को आमे अपलोड करिबा। तो चलंतु मु बैकड्रॉप नहीं आसुची। आमर बैकड्रॉपटा आपणकर सिस्टम रे थिबो, सेटा निहाती देखिबे। आपणको सिस्टम रे डाउनलोड हेकी थिबो। जहाँ भी बैकड्रॉप ही जाओ
ଆପଣ ଫଟୋ ଗୋଟେ କରିକି ଅଲରେଡ଼ି କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ଆଣିଥାଇ ପାରନ୍ତି, ସେମିତି ବି କରିଦେଇ ପାରିବେ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ, ଇଏ ଆସିଲା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପଲୋଡ଼ କରିକି ଦେଖାଉଛି। ଏଇଟା ମୋ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଥିଲା, ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ନେଇ ଆସିଲି ଏଠି। ପୁରା ସ୍କ୍ରିନ୍ଟା କଭର୍ କରୁନି। ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବା, ଆମେ ଏଠି ତଳେ ଦେଖନ୍ତୁ କନଭର୍ଟ ଟୁ ଭେକ୍ଟର ଲେଖା ହେଇଛି, ସେଇଠି କ୍ଲିକ୍ କରିବା ଥରେ। ଆଉ ତାପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆରୋ ସିମ୍ବଲଟା ଅଛି ସେଇଟା ଆଣିକି ଥରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବା। ଥରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ତାକୁ ଟିକେ ସାଇଜ୍ଟାକୁ ବଡ଼ କରିଦେବା, ସେ କୋଣକୁ ଯାଇକି ଟିକେ ଟାଣିଦେବା ତାକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ତଳରେ ଟିକେ ଟାଣିଦେଲି, ଏପଟେ ଟିକେ ଟାଣିଦେଲି। ଏବେ ପୁରା ସ୍କ୍ରିନ୍ଟା ମୋର କଭର୍ ହେଇଗଲା, ତ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡଟା ଆସିଗଲା। ବିଲେଇଟା ମୋତେ ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ ବିଲେଇ ଉପରକୁ ଯାଉଛି। ଆଉ ବିଲେଇ ଉପରେ ଯେଉଁ କ୍ରସ୍ ଚିହ୍ନଟା ଅଛି ସେଇଟା କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଲେ ବିଲେଇ ପଳଉଛି, ଡିଲିଟ୍ ହେଇଯାଉଛି। ବିଲେଇ ଜାଗାରେ ମୋତେ ଗୋଟେ ମଣିଷ ଦରକାର, ତ ଚୁଜ୍ ଏ ସ୍ପ୍ରାଇଟ୍କୁ ଗଲି, ତଳେ ଡାହାଣ ସାଇଡ଼୍ରେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ନେଇକି ଆସୁଛି। ମୁଁ ଯେକୌଣସି କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଗୋଟେ ଆଣିପାରିବି। ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଝିଅଟାକୁ ଆଣିଲି। ମୁଁ ଚେଞ୍ଜ କରୁଛି, କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍ସକୁ ଗଲି। କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍ସରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଲଗା ଅଲଗା କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେଇ ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ପିଲା ଧରନ୍ତୁ, ଏଇ ପିଲାଟାକୁ ନେଇକି ଆସିଲି। ଏଇ ପିଲାଟା ଆମର ଆସିଲା। ଦେଖିବା ଆମେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ସେଇ ପିଲାଟାକୁ ନେଇଛୁ ନା ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ନେଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ଚଳିବ। ମୁଁ ନହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲା ଆଣିକି ଦେଖାଉଛି, ରୁହନ୍ତୁ। ଆମେ ଯେଉଁଟା ଆମେ ନେଇଥିଲୁ, ଯେଉଁଟା ନେଲେ ବି ଚଳିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆମର ଏଇଠି ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଏଇଠି ଗୋଟେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଅଛି। ଆଉ ଆଉ ଟିକେ ତଳକୁ ଯିବା, ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଦେବେ ଆଉ କିଏ କିଏ ଅଛି, ଆଣ୍ଡ ସେଇଠୁ ଗୋଟେ ବାଛି ଆଣିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆମେ ଧର ୟାକୁ ବାଛିଲୁ, ଏଇଠି ଗୋଟେ ପିଲାଟା ଅଛି, ମୁଁ ଏଇ ପିଲାଟାକୁ ଧରନ୍ତୁ ବାଛିଦେଲି। ଏବେ ପିଲାଟା ଟିକେ ବଡ଼ ଅଛି, ତାର ସାଇଜ୍ଟା ଆମେ ଛୋଟ କରିଦେବା, ସେଟା କୋଡ୍ ଦେଇକି କରିବା। ପିଲାଟାକୁ ମୁଁ ଡାହାଣ ସାଇଡ଼୍କୁ ନେଇ ଆସିଲି। ଆଉ ତାପରେ ପିଲାଟା ଡାହାଣ ସାଇଡ଼୍ ପଟେ ଅନେଇଛି, ତାକୁ ବାଁ ପଟେ ଅନେଇବାର ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ଲିପ୍ ହରାଇଜଣ୍ଟାଲରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବା। ଏଠି ଫ୍ଲିପ୍ ହରାଇଜଣ୍ଟାଲ ଅଛି, ଏଇଠି କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଲେ ସେ ବାଁ ପଟକୁ ଆସିଯିବ। ତ ଗୋଟେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଆସିଗଲା। କୁକୁଡ଼ା ପାଇଁ ଆମେ ଦେଖିବା ଆଉ ଥରେ ସ୍ପ୍ରାଇଟ୍ ଗୋଟେ ଆଡ଼୍ କରିବା। ଏଇଠି ଗୋଟେ ହେନ୍ ଅଛି, ତାକୁ ବି ନେଇ ଆସିଲୁ, ତାକୁ ମୁଁ ବାଁ ସାଇଡ଼୍ରେ ରଖିଥିଲି। ଆମର ଦୁଇଟା ସ୍ପ୍ରାଇଟ୍ ହେଇଗଲେ। ଏବେ ଦୁଇଟା ସ୍ପ୍ରାଇଟ୍ ଆମେ ନେଇ ଆସିଲୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ପ୍ରାଇଟ୍ ଦରକାର ଫୋନ୍ଟା, ଯେଉଁଟା ପାଇଁ ମୁଁ ଗୁଗଲ୍କୁ ଯିବି। ଏଠି ନାହିଁ ସ୍କ୍ରାଚ୍ରେ, ମୁଁ ଗୁଗଲ୍ରେ ସର୍ଚ୍ଚ କଲି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ PNG। ଏଇଟା ଆଣିଦେବେ। ଫୋନ୍ ଯଦି ନ ରଖିବେ ତାହେଲେ ବି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆମର ଏଇ କୋଡ଼୍ରେ ଦରକାର ଥିଲା ବୋଲି। ତ ଫୋନ୍ର ଗୋଟେ ନେଇକି ଆସିବେ, ଯେଉଁଟା ବି ଆପଣ ଚାହାନ୍ତି ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିଦେଇ ପାରିବେ। ମୁଁ ଯେମିତି ଫୋନ୍ଟା ରଖିଛି ମୋର ଲ୍ୟାପଟପ୍ରେ, ସେଇଭଳିଆ। ତ ରାଇଟ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ବେସିକାଲି। କୁଆଡ଼େ ଗଲା, ହଁ, ଏଇ ଯେଉଁ ଫୋନ୍ଟା ଯେମିତି ରହିଲା, ଏଠି ରାଇଟ୍ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ସେଭ୍ ଇମେଜ୍ ଆଜ୍ କରିବେ। କ'ଣ କରିବେ, ସେଭ୍ ଇମେଜ୍ ଆଜ୍ କରିକି ଡାଉନଲୋଡ୍ସରେ ତାକୁ ସେଭ୍ କରିଦେଇ ପାରିବେ, ତ ସେଭ୍ ହେଇଯିବ। ଏବେ ଗୋଟିଏ କଥା, ଆମେ ଯେଉଁଟା ଡାଉନଲୋଡ୍ କଲୁ ତାର ପଛରେ ଟିକେ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରହିଯାଉଛି, ଆମକୁ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡଟାକୁ ହଟେଇବାର ଅଛି। କେମିତି କରିବା, ଗୁଗଲ୍କୁ ଯିବା, ଦେଖନ୍ତୁ ଗୁଗଲ୍ରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବା ରିମୁଭ୍ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ, ସର୍ଚ୍ଚ ମାରିବା, ପ୍ରଥମ ୱେବସାଇଟ୍ ଯେଉଁଟା ଆସିବ ରିମୁଭ୍ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ, ସେଇଠି କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବା। ଆଉ ଏଇଠି ଅପଲୋଡ଼ ଇମେଜ୍ ଲେଖା ହେଇଛି, ଅପଲୋଡ଼ ଇମେଜ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଆଉ ଯେଉଁ ଫଟୋଟା ଆମେ ଡାଉନଲୋଡ୍ କଲୁ ଫୋନ୍ରେ ଏବେ, ସେଇଟାକୁ ନେଇକି ଆସିବା। ଏଇଟା ଧରନ୍ତୁ ମୁଁ ନେଇ ଆସିଲି। ଏଇ ୱେବସାଇଟ୍ର କାମ କ'ଣ, ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡଟାକୁ ହଟେଇ ଦେବ, ଯେମିତି ଫଟୋଟା ଭଲ ଦେଖାଯିବ। ତାର ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କିଛି ରହିବନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଫୋନ୍ର ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡଟା ହଟେଇ ଦେଲା। ଏବେ ମୁଁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିଦେବି। ଏବେ ଏଇଟା ମୋର ଡାଉନଲୋଡ୍ସକୁ ଆସିଗଲା ବିନା ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ। ମୋର ତୃତୀୟ ସ୍ପ୍ରାଇଟ୍ ଆସିଲା। ତୃତୀୟ ସ୍ପ୍ରାଇଟ୍ଟାକୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନେଇକି ଆସିବା। ମୁଁ ଥରେ ସ୍କ୍ରାଚ୍କୁ ଫେରି ଆସିଲି। ଆଉ ଏଠି ଚୁଜ୍ ଏ ସ୍ପ୍ରାଇଟ୍ରେ ସବା ଉପରକୁ ଗଲି, ଅପଲୋଡ଼ ସ୍ପ୍ରାଇଟ୍। ଅପଲୋଡ଼ ସ୍ପ୍ରାଇଟ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କଲି, ଯେଉଁଟା ଏବେ ଡାଉନଲୋଡ୍ ହେଲା ଫୋନ୍ଟା, ସେଇଟାକୁ ନେଇ ଆସିଲି। ତ ଫୋନ୍ଟା ବି ଆସିଗଲା। ଫୋନ୍ ସାଇଜ୍ ବି ଟିକେ ଛୋଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଫୋନ୍ ସାଇଜ୍ଟା ହେଇଗଲା। ତିନିଟା ସ୍ପ୍ରାଇଟ୍ ଆସିଲା। ଆଉ ଆମର ଗୋଟେ ଲେଖା ଅଛି, ଆମକୁ ଟାଇଟଲ୍ଟା ମେନଲି ଲେଖିବାର ଅଛି ଆମ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର, ସେଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆମକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖିବାର ଅଛି।
तो केमिति लिखिबा मु आपनको गोटे उपाय देखौछि। गूगल को जाइए सर्च करिवे ओडिया टाइपिंग लिखिबे। देखिबे गोटे वेबसाइट आसीबो, प्रथमटा ओडिया टाइपिंग इंग्लिश टू ओडिया टाइपिंग एटा थिबो, सेठी क्लिक कर देबे। आउ एठी धरंतु मु टाइटल दउछि आजि कालीर आजि कालीर पिला लिखिदेली। सी आसीगला पूराटा ओडिया देखंतु, स्पेस मारदेले आगु गले से ओडिया आसीजिवो। ताकू ऑल सिलेक्ट करिकी पूराटाକୁ सिलेक्ट करिकी कंट्रोल सी मारिबी, कॉपी करदेली। एबे मु स्क्रैच रे एटा लिखिबी। केमिति लिखिबी? स्प्राइट ऐड करिबी, गोटे चूज ए स्प्राइट को जिबी। आउ ता ऊपर देखंतु पेंट ऑप्शन अछि, पेंट रे थरे क्लिक करिबी। आउ एबे गोटे नुआ स्प्राइट बनौछि। आउ एठी टी रे क्लिक करिबी, कोन पे ना मु किछि लिखिबी। टी रे क्लिक कली, आउ एठी मझिरे क्लिक करदेली, सेठी कंट्रोल भी करदेबी बा पेस्ट करदेबी। देखंतु जोटा आनिथिले सेठू आजिकालीर पिला सेटा एठी पेस्ट हे गला। को कलर रे लिखिबी मु सेटा सिलेक्ट करिकी एठू फिल लिखाई छी, जोटा रंग चेंज कर दे परिबी। मु धरंतु ताकू आ मु ताकू को कलर रखिबा, ताकू धरंतु एई रंगर नील तो येटा बैकग्राउंड टा भी अछि, एई कलर रखुची। तो हेगला। आउ टिके बड़ करिया पे चाहूची, ताको टिके बड़ भी कर देली। आउ गोटे जिंस करिवे, ताको मझी को आन देबे एम्ति एठी। आउ टिके बड़ जदि लागिबो दरकार, आजिकाली रो पिला ठीक अछि, एटा लिखि देली। ता सहित स्कूल नाटा भी आपण एई भलिया लिखि देई परिबे। गोटे देखिबे हाइलाइट इफेक्ट दिया ହେଇଛି। ଆମର କୋଡଟା जो ଦେଖିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ର ପିଲା କୋଉ ଭଳିଆ ଲେଖା ହେଇଛି। ଏଇଟା କେମିତି କରିବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖଉଛି। ଆମେ ଆଉଥରେ ସ୍କ୍ରାଚ୍ କୁ ପଳେଇ ଯିବା। ଆଜିକାଲି ର ପିଲା ଲେଖା ହେଇଛି, ତାକୁ कंट्रोल सी ଆଉ कंट्रोल भी କରିଦେବେ। ଦିଟା ବନିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବନିଗଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଯୋଉଟା ବନିଲା ସେଥିରେ କଲର କରିଦେବେ, ବ୍ଲାକ୍ କରିଦେବେ। ସେଟାକୁ ବ୍ଲାକ୍ କରିକି ଆଣିକି ତାର ଆଖପାଖେ ରଖିବେ, ପୁରା ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ତା ଉପରେ ରଖିବେନି, ତାକୁ ଏମିତି ରଖିବେ ତାର ଆଖପାଖରେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜିକାଲିର ପିଲା ଜଣା ପଡୁଛି ଟିକେ ବର୍ଡର ହେଇକି ଅଛି। ଇଏ ହେଇଗଲା ଆମର ଟାଇଟଲଟା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମର ଟାଇଟଲ ହେଇଗଲା। ତା ସହିତ ଏଇଠି ତଳେ ଆଉଥରେ ଟି କରିକି ଆଉଥରେ ଲେଖି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଟାଇପିଂକୁ ପୁଣି ଥରେ ଯିବା। ଆଉ ଏଇଠି ଆଉଥରେ ସ୍କୁଲର ନାଁଟା ଲେଖିବା। ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖଣ୍ଡଗିରି। ଏଇଟା ଧରନ୍ତୁ ମୁଁ ଲେଖିଲି, ଆଉ କପି କରିଦେଲି ପୁରା ସିଲେକ୍ଟ କରିକି, ଆଉ ସ୍କ୍ରାଚ୍ को आनिकी पेस्ट करदेली। तो एई लेखाटा भी मोर आसीगला। ताकू मु जेमिति एडजस्ट करिया पे चाहूँची, कोउठी रखिया पे चाहूँची, एमिति रखिली, सी रहीगला। एबे मु कोड को पलाए, मोर टाइटलटा आसीगला। ताकू मु चाहिले आउ टिके ऊपर को उठे दे परिबी। एइठी मोर आसीबो। एइटा हेगला। आउ गोटे जिंस अछि, जोटा गोटे पक्षीटाକୁ ଆମେ ଉଡେଇଥିଲୁ, ସେଇଟା କେମିତି ଆଣିବା। ତ ଗୁଗଲକୁ ଯାଇକି ସର୍ଚ୍ଚ ମାରିବା ବର୍ଡ ଫ୍ଲାଇଂ GIF सर्च मारिबा। कौन पे ना एनिमेशन हमको दरकार। बर्ड फ्लाइंग GIF। एठी इमेजेस को जिबा देखिबा। इमेजेस रे देखिबा कोटा हमको मिलुची, जोटर उड़ी उड़ी जाउची। जोटा भी आनी परिबे, मु एटा आनिथिले देखंतु। एटा सिलेक्ट करले, एठी राइट क्लिक करिवे, सेव इमेज एज कर देबे। आउ डाउनलोड्स रे एटा रखि देबे, बर्ड फ्लाइंग सेव हे गला। मु थरे डाउन एटा किंतु PNG भाव रे सेव हला। हमको GIF दरकार। हमको देखियार अछि पक्षीटा उडुची, एठी पक्षीटा उडु नाही। हमको GIF दरकार जोटरे पक्षी उडुथिबो। देखिबा बर्ड फ्लाइंग GIF एटा हला। आउ कोठी टिके सर्च मारिबा तळकू। एठी ब्लैक कलर दे दबा देखिबा। एटा देखंतु पक्षीटा उडुची, एटा पिंटरेस्ट रो गोटे लिंक टा। एटा को सेव करिबा, सेव इमेज एज। सेव इमेज एज कर देली। आउ एटा डाउनलोड्स रे मोर सेव हे गला। देखंतु GIF भाव रे सेव हला। जदि .gif भाव रे सेव हबनी ताले काम करिवो नाही। तो एटा भी गोटे आसी गला हमर। एबे स्क्रैच को फेरी जिबा पुणी थरे। देखंतु हम स्प्राइट गुडा सब आछि, खाली गोटे रहि गला बर्ड टाको आनिबा।
चूज ए स्प्राइट जाइए सभा ऊपर को अपलोड स्प्राइट रे क्लिक करवा आउ बर्ड जोटा अच्छी जेएफ टाको नहीं आसवा से टिके टाइम आसो कौन पे ना अच्छा देखंतु बर्ड आसीगला किंतु तार गोटे व्हाइट कलर बैकग्राउंड आसी जाइए कौन करवा आम कॉस्ट्यूम्स को जिबा देखंतु बर्ड रो केते गुडा अलग अलग टाइप रो पोज अच्छे बा कॉस्ट्यूम अच्छे पक्षीटा उड़ुथिबार जो द्वारा आम जानू सी उड़ब आम तार कोड दे पारिबु आमको करार कौन अच्छी तार बैकग्राउंड टाक हटेबार अच्छे ये जो व्हाइट बैकग्राउंड अच्छी सेटा हटेबार अच्छे केमिति हटेबा देखंतु ठीक से फिल को जिबा ऊपर बाँ साइड रे फिल को जिबा आउ ता पूर्वरु ए कलर टा बाछि नियंतु पेंट करिवार फिल सेटा बाछिले ऊपर फिल को जाइकी ए जो रेड कलर रो गोटे लाइन अच्छी सेटा माने नो कलर तार ऊपर थरे क्लिक करिबा एबे जाइकी व्हाइट रे थरे क्लिक करदबा देखंतु बैकग्राउंड पळेइला एटा किंतु गोटे इमेज रे गला एठी जेते गुडा इमेज अछि जेते गुडा कॉस्ट्यूम अछि सब गुडा रे 2 नंबर को जिबा सेठी पुणी थरे क्लिक करिबा 3 नंबर को जिबा सेठी पुणी थरे क्लिक करिबा एमिति सब गुडा रे थरे आमे क्लिक करिकी बैकग्राउंड टाको हटेबा देले कोन तो से व्हाइट बैकग्राउंड टा पळेबा हम प्रोजेक्ट टा भलो देखा जिवो मु सबु थिरु थरे तार बैकग्राउंड को हटे दोचे जदि एटा बुझा न पड़ला आउथरे पछ को बैक जाइकी देखि परिबे एटा केमिति करागला चलतु 18टा कॉस्ट्यूम 19टा कॉस्ट्यूम 20टा कॉस्ट्यूम आउ 4टा रहिला 21 22 23 24टा कॉस्ट्यूम आमे सबुथरा आमे हटे दिलु पक्षीटा को ऊपर को टिके नै गलु एबे चलंतु कोड लिखिबा मो कोड पार्ट टा आपन को अधा बुझे देबी बाकी पार्ट टा आपन कर दे पारिबे प्रथमे होची आजि काली रो पिला ताकू हमकू बाहरु डाहाण को आनियार अछि सहज कोडटा अछि म आपन को सीधा देखै दउछि मो मेन प्रोजेक्ट जोटा करिक अछि सेटा रे देखै दउछि तो आजि काली रो पिला आपन को देखेली बना गला केमिति ताकू हमें बाँ पटरू आनिबा तो सेत पे देखंतु मु एठी जूम करके रखछि गो टू एक्स -550 y 138 एक्स टाको -550 एइथ देछि से स्टेज बाहर आसीबो तापरे ताको धीरे 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 मूव करियार अछि सेत रिपीट देछि 225 थरा दुई स्टेप जाउथबो तापरे चेंज कलर इफेक्ट तार कलर टिके इफेक्ट आस्तबो चेंज हे चलथिबो देले टिके भलो देखा जिवो सेत रिपीट रे दे देछि से बाँ पटू धीरे 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 आसीबो सीधा सड़क आम मुव 500 स्टेप्स मुव 200 300 स्टेप्स देले से सीधा गोटे जगह आउ गोटे जगह आसଯିବ आम ताको धीरे धीरे आनिया ପାଇଁ चाहूछु एटा गोटे हे गला आउ ता तळे पैरेलली आउ गोटे देछि व्हेन ग्रीन फ्लैग क्लिक्ड प्ले साउंड तार साउंड टा भी प्ले हबो ट्रॉपिकल बर्ड साउंड टा अच्छी देखिबे स्क्रैच रे देले एटा गोटे बैकग्राउंड साउंड टा जेमति सकाळर जेमति पक्षी माने टिके को करछन्ती सेही साउंड टा एतिकिरे सेटा आसिकी गोटे जगह रे रहिबो एइठी आपण माने कोन करि परिबे प्रोजेक्ट रो टाइटल टा आपण आज काली रो पिला रखि दे परिबे किंबा टिके मॉडिफाई भी कर दे परिबे प्रस्तुति निहाती लिखिबे आपनक स्कूल रो नाटा एटा निहाती रखिबे एटा आपनकर हे गला गोटे स्प्राइट पई तापरे पक्षी पार्ट टाको हम कर दबा चलंतु ए जो हमर पक्षीटा रहिला पक्षीटा बड़ अछि ताकू टिके छोटो करा जिवो सेति पई आगो मु आपन को देखौछि चलतु मु पक्षीटा करिकी देखै दउछि देले बुझा पड़िबो ग्रीन फ्लैग क्लिक्ड आमे चाहूछु पक्षीटा एइठू बाँ साइड रु डाहाण साइड रु बाँ साइड को आसु उड़ी 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 पळो पुणी थरे आउथरे सेमिति चालू तो आग आमे कोन करिबा सर्वप्रथमे पक्षीर साइज टाको टिके छोटो करिबा रुहंतु लुक्स जिबा मु तार सेट साइज करदेली आमे साइज टा एठी ता तळे जो साइज लेखाई छी सेठी मॉडिफाई करबानी आमे ता पई कोड दे दबा 100% न करिकी धरंतु मु ताको 20% देली देखिबा हां देखंतु 20% रे एतिकी छोट हे गला आउ से एठू आरंभ होउछ 20% रे सेठू आरंभ होबो तापरे आमे ताको उड़ेबा पई कोन करबा कंट्रोल रे आमे दबा एठी फॉर एवर दे दबा आउ फॉर एवर भितरे आमे कोन दबा मूव 10 स्टेप्स दे दबा आउ नेक्स्ट कॉस्ट्यूम एता हला सी जाई साइड रे बाडे ही जिवो जेतेले बाडे ही जिवो आमे सेथरे कोन दबा सेथरे आमे दबा जदी बाडे ही गला ताहले सी इफ जदी साइड को बाची गला इफ टचिंग सेंसिंग को पळे जिबा सेंसिंग रे गोटे अछि टचिंग जदी छुई गला एज को एज माने साइड टाको जदी साइड रे छुई गला
ସେ କ'ଣ ହେବ, ପକ୍ଷୀଟା ସେଇଠି ଗାୟବ ହେଇଯିବ, ଉଦ୍ଭାନ ହେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦବା ଲୁକ୍ସକୁ ଯାଇକି ହାଇଡ୍ ଦେଇଦବା। ଯଦି ବାଜିଗଲା ଆଗ ତ ହାଇଡ୍ ହେଇଯିବ, ଆମେ ହାଇଡ୍ ଇଏ କରିଦେଇ ପାରିବା। ନହେଲେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ କରିଦେଇ ପାରିବା, ଆମେ ଚାହୁଁଛେ ଏପଟ ଆଡ଼ୁ ବି ଆଉ ଥରେ ପକ୍ଷୀଟା ବାହାରୁ, ସେଇ ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷୀ ଲାଗୁଥିବ କିନ୍ତୁ ଗୁଡ଼ାଏ ପକ୍ଷୀ ଉଡ଼ୁଛନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ ଦେବା, ଟିକେ ସମୟ ୱେଟ୍ କରେଇଦେବା। ଏଇଠି 7 ସେକେଣ୍ଡ ୱେଟ୍ କରେଇଦେବା। ଟିକେ ସମୟ ସେ ଗାୟବ ହେଇଯିବ। 7 ସେକେଣ୍ଡ ୱେଟ୍ ପରେ ପକ୍ଷୀଟା ସେପଟୁ ଆଉ ଥରେ ବାହାରିବ। ତ ସେପଟୁ ଆଉ ଥରେ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଆଉ ଥରେ ଗୋ ଟୁ କରିଦେବା। ଗୋ ଟୁ, ପକ୍ଷୀଟା କେଉଁଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ଆମେ ସେଇଟା ଜାଣିନୁ, ସେଥିପାଇଁ ସେଇଟା ଆରମ୍ଭରେ ଗୋଟେ କୋଡ୍ ପୁରେଇବା। ପକ୍ଷୀ ସବୁବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେବ X226 Y117, ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଆଉ ତାପରେ ଚାଲିବ। ତ ଏଇଟା ଆମେ ଦେଇଦେଲୁ, ତାର ସାଇଜ୍ ବି ଛୋଟ କରିଦେଲୁ, ନେକ୍ସଟ କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍ କରିଦେଲୁ। ଏବେ ଦେଖିବା ତାର ପ୍ଲେ ହେଉଛି କି ନାହିଁ, ଥରେ ଦେଖିଦେବା। ଅସୁବିଧା ଗୋଟେ ହେଲା, କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଆମେ ତାକୁ ହାଇଡ୍ କରିଦେଇଛୁ, ତାକୁ ଶୋ ବି କରିବାର ଅଛି। ରୁହନ୍ତୁ, ଲୁକ୍ସକୁ ଯିବା, ଆମେ ଥରେ ଶୋ କରିଦେବା। ଏଇ ତଳେ ଏଇଠି ଶୋ କରିଦେଇକି ଯଦି ଇଏ ହେଲା ମୁଭ୍ 10 steps, ଇଏ ହେଇକି ଗୋ ଟୁ X226 ନହେଲେ 210 ବି ଧରନ୍ତୁ କରିଦେଲି। ଆଉ ପକ୍ଷୀଟା ଆମର ଏବେ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଆମକୁ କାଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କେଉଁଠି ଯାଉଛି ସେଟା ଆମକୁ ଦେଖାଯାଉନି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପକ୍ଷୀ ପାର୍ଟଟା ଥରେ ଦେଖିବା। ଗୋଟେ ତ ହେଲା ଆମର ଘୋଷ୍ଟ ଇଫେକ୍ଟ ଚଳିବ, ଶୋ କରିଦେଲୁ। ଆଉ ଏଇଠି ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଉପରୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ରୋଟେସନ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଲେଫ୍ଟ ରାଇଟ୍ କରିଦେବା, ଯେମିତି ପକ୍ଷୀଟା ଓଲଟିବନି। ଆଉ ଆରମ୍ଭ କରିବା, ଗୋ ଟୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଫିକ୍ସ କରିଦେବା। ସାଇଜ୍ ତାର 20% କରିଦେବା। ଯଦି ଘୋଷ୍ଟ ଇଫେକ୍ଟ କରିବେ ତାହେଲେ ଦୂରରେ ଅଛି ବୋଲି ଲାଗିବ। ତାପରେ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ସବୁବେଳେ ତାକୁ କରୁଛୁ ଫରଏଭର ଶୋ, ଆରମ୍ଭରେ ଦେଖେଇବ। ଆଣ୍ଡ ତାପରେ ସବୁଠୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଭ୍ -5 steps। ଏଠି -5 କାହିଁକି ଦେଲା ଆଉ ଏଠି ଆମର କାହିଁକି ହେଲା ନାହିଁ, କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଆମକୁ ଦେଖିବାର ଅଛି ପକ୍ଷୀର ଦେଖନ୍ତୁ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ କ'ଣ ଅଛି। ଡାଇରେକ୍ସନ୍ଟା ଅଛି ଡାହାଣ ଆଡ଼କୁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଡାହାଣ ଆଡ଼କୁ ଅଛି, ଯଦି ଆମେ ମୁଭ୍ 10 steps ଦେବା ସେ ଡାହାଣ ଆଡ଼କୁ ଯିବ, ଯେତେବେଳେ ଆମ ପକ୍ଷୀଟା ବାଁ ପଟକୁ ଅନେଇଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଠି ମାଇନସ୍ ଦେଉଛୁ। ତ ଆମେ ମୁଭ୍ -5 steps ଦେବା, ଦେଲେ ପଛକୁ 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 ମାନେ ଡାହାଣରୁ ବାଁ ଆଡ଼କୁ ଆସିବ। ଆଉ ନେକ୍ସଟ କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍, ତାପରେ ଟିକେ ୱେଟ୍ ଦେଇଦେଇଛୁ ଯେମିତି ଉଡ଼ିଲା ଭଳିଆ ଲାଗିବ। ତାପରେ ସେଇଭଳିଆ ଆଗ ଭଳିଆ ଯଦି ଏଜ୍କୁ ଟଚ୍ ହେଲା, ଯଦି ସାଇଡ଼୍ରେ ବାଜି ହେଲା, ତାହେଲେ ହାଇଡ୍ ହେଇକି 7 ସେକେଣ୍ଡ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ବାହାରିବ। ଏଇଟାକୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଥରେ ଦେଖିବା। ଏଠି -10 ଜାଗାରେ ମୁଁ ମାଇନସ୍ କରିଦେଲି। ଆଉ ଏବେ ଗ୍ରୀନ୍ ଫ୍ଲାଗ୍ ପ୍ଲେ କରିକି ଦେଖିବା ହେଉଛି କି ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଏଇଟା ହିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରାଏଲ୍ ଟିକେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ହିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରାଏଲ୍, ଯେ ପକ୍ଷୀଟା ଆମର ଉଡ଼ୁଛି କି, ପକ୍ଷୀଟା ଆମକୁ ଦେଖାଯାଉନି। ଚାଲନ୍ତୁ ପକ୍ଷୀଟା କେଉଁଠି ଗଲା ତାକୁ ଟିକେ କାଢ଼ିବା। 0 କରିଦେଲି ଏକ୍ସରେ। ଆଉ ପକ୍ଷୀଟା ଆମର ଏଇଠି ଅଛି, ଆଉ ହାଇଡ୍ ହେଇକି ଅଛି, ତ ଆମକୁ ଦେଖାଯାଉନି, ଏଇଠି ରହିଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ଲେ କରିବା। ପକ୍ଷୀ ଉଡ଼ିଲା 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 ସାଇଡ଼କୁ ପଳେଇଲା। 7 ସେକେଣ୍ଡ ସିଏ ଗାୟବ ହେଲା। ଆଉ ତାପରେ ଦେଖିବା ବାହାରୁଛି କି, ପୁଣି ଥରେ ଆସିଲା, ଉଡ଼ିଲା 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 ଆଉ ଥରେ ଗଲା। ତ ଆମକୁ ଏଇ ଇଫେକ୍ଟଟା ଦେବାର ଅଛି। ପକ୍ଷୀଟାକୁ ଉଡ଼େଇବାରେ ସେଟା ଚାଲିଥିବ, ତାକୁ ଆଉ ଆମର କିଛି କରିବାର ନାହିଁ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ତା ପାଇଁ ସାଉଣ୍ଡ ବି ଦେଇପାରିବେ ଯେତେବେଳେ ପକ୍ଷୀଟା ଆସିବ। ପକ୍ଷୀ ପାର୍ଟଟା ଆମର ହେଇଗଲା। ଏବେ ସ୍ପ୍ରାଇଟ୍ 1 ଯେଉଁଟା ଲେଖାଟା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଟାଇଟଲ୍, ସେଇ ପାର୍ଟଟା ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଇଛି କେମିତି କ'ଣ କରିବାର ଅଛି। ଆଜିକାଲିର ପିଲା ଯେଉଁ କୋଡ଼ଟା ଦୁଇଟା ସରିଲା। ଫୋନ୍ଟାକୁ ଦେଖିବା। ଫୋନ୍ଟାକୁ ଆମକୁ ତା ହାତରେ ଧରାଇବାର ଅଛି। ତ ଏଥିରେ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା, ଯେମିତିକି ଆମେ ଏଇ ପିଲାଟା ଅଛି, ଆଗ ପିଲାଟାର ଆଗ ସାଇଜ୍ ଛୋଟ କରିବା। ୱେନ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ଫ୍ଲାଗ୍ କ୍ଲିକ୍ଡ, ତାର ଲୁକ୍ସକୁ ଯାଇକି ଯେମିତି ପୂର୍ବ ଭଳିଆ କରିଥିଲୁ, ସେଟ୍ ସାଇଜ୍ଠୁ ଧରନ୍ତୁ 40% କରିଦେଲି। ଏଟା ଭୁଲ ଜାଗାରେ କୋଡ଼ଟା ଲେଖିଦେଲି, ରୁହନ୍ତୁ। ଆମେ ପିଲା ଜାଗାରେ କୋଡ଼ଟା ଲେଖିବାର ଥିଲା। ହଁ, ମୁଁ ଏଇ ପିଲା ଜାଗାରେ ଇଭେଣ୍ଟକୁ ଗଲି, ଆଉ ଗ୍ରୀନ୍ ଫ୍ଲାଗ୍ କ୍ଲିକ୍ ଲେଖିଲି, ଆଉ ଲୁକ୍ସକୁ ଗଲି, ଆଉ ସେଟ୍ ସାଇଜ୍ କଲି। ସେଟ୍ ସାଇଜ୍ କଲି, ଗ୍ରୀନ୍ ଫ୍ଲାଗ୍ ପ୍ରେସ୍ କଲି। ଇଏ ଆମର ଯେଉଁ ଅରିଜିନାଲ ସାଇଜ୍ ଥିଲା ସେଇ ଅରିଜିନାଲ ସାଇଜ୍ ହେଇକି ଅଛି। ମୁଁ ତାକୁ ଯଦି 40% ଏବେ କରିଦେଲି,
ସିଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଛୋଟ ହେଇଗଲା। ତ ତାକୁ ତାର ଏଇ କୋଣ ଲୋକେସନକୁ ରଖିଦେବେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟା ହେଇଗଲା। ଫୋନଟା ଖାଲି ତା ହାତରେ ଧରାଇବାର ଅଛି। ତ ଫୋନର ସାଇଜଟାକୁ ବି ଆମେ ସେମିତି ଛୋଟ କରିବା। ଫୋନର କୋଡ୍ ଲେଖିବା ଯଦି ଗ୍ରୀନ୍ ଫ୍ଲାଗ କ୍ଲିକ୍ ଲେଖିଲି ଆଉ ତା ତଳେ ମୁଁ ଲୁକ୍ସକୁ ଗଲି ଆଉ ସେଟ୍ ସାଇଜ ଟୁ ଏଟା ବହୁତ ଛୋଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଧେ ଦେଖିଦେବା ଥରେ। ଆହୁରି ଛୋଟ 20%ରେ ହବନି 10% କରିଦେଲେ ସେ ଛୋଟିଆ ହେଇଗଲା ଫୋନଟା ଆଉ ଏଇଟକୁ ଆସିଲା। ତା ହାତଟାକୁ କେମିତି ଉପରକୁ କରିବା ସେଇଟା ଆମର ଚିନ୍ତା। ତ ଡ୍ୟାନି ଯୋଉ କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟା ଅଛି ପିଲାଟା ଅଛି ତା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍ସକୁ ଯିବା। କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍ସରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ପିଲାଟା ଅଛି ତାର ଗୋଟେ ହାତକୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ହଁ ହାତ ରୁହନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଆରୋଟା ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ ଆଉ ଦେଇକି ତାର ହାତଟା ଗୋଟେ ସିଲେକ୍ଟ ହେଲା। ହାତର ଖାଲି ତଳ ପୋର୍ସନଟା କରିଦେଇ ପାରିବେ ଆଉ ଏଇଠି ଆରୋରେ ତାକୁ ଟିକେ ହାତଟାକୁ ଏମିତି ମୁଭ୍ କରିଦେଇ ପାରିବେ। ହାତଟା ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ ଟଣାଟଣା କଲେ ହେଇଯିବ। ଏଇଠୁ ଆଣିଲେ ଆଉ ଯଦି ହାତର ଖାଲି ଏତିକି ରହିଲା ହଁ ଏଟା ଆଉ ଟିକେ ସାଇଡ୍ କରିଦେଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଅଲଗା କେଉଁ ଗୋଟେ ସ୍ପ୍ରାଇଟ୍ ନେଲେ ଆହୁରି ବେଟର ଇଏ ହେଇଯିବ। ହାତଟାକୁ ଆମେ ଟିକେ ମୁଭ୍ କରିଦେଲୁ। ଫୋନଟାକୁ ସେଇଭଳିଆ ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ରଖିଦେଲେ ଲାଗିବ ଯେ ସେ ଫୋନଟା ଧରିଛି। ଫୋନରେ ଆଉ ଗୋଟେ କାମ କରିବେ ତାକୁ ଲୁକ୍ସକୁ ଯାଇକି କ'ଣ କରିବେ ଆମେ ପଛକୁ ତଳକୁ ଯିବା ଗୋ ଟୁ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଲେୟର ଜାଗାରେ ବ୍ୟାକ୍ ଲେୟର କରିଦେବା। ଦେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫୋନଟା ଟିକେ ପଛକୁ ପଳେଇଲା ତା ହାତଟା ଆଗକୁ ଆସିଗଲା। ଯେମିତି ଆମେ ପିଲାଟାକୁ କଲୁ କୁକୁଡ଼ାଟାକୁ ବି ସେଇଭଳିଆ କରିବା। କୁକୁଡ଼ାର କ୍ୟାରେକ୍ଟରରେ ବି ଆମେ ଛୋଟ କରିଦେବା ତାକୁ ଗ୍ରୀନ୍ ଫ୍ଲାଗ କ୍ଲିକ୍ ଆଣିକି ଲୁକ୍ସକୁ ଯାଇକି ସେଟ୍ ସାଇଜ୍ ଟୁ ଆଉ ସାଇଜଟା ଆମେ ଠିକ୍ କରିବା କେତେ କରିବା 30% କଲେ ଦେଖିବା କେତେ ଛୋଟ ହେଉଛି। ନହେଲେ ଆଉ ଟିକେ ବଡ଼ ବି କରିଦେଇ ପାରିବେ 40% ସେତିକି ସାଇଜ୍ର ହବ। ତ ଆମର ସ୍ପ୍ରାଇଟ୍ ଗୁଡ଼ା ହେଇଗଲେ ଏବେ ମେନ୍ ପାର୍ଟଟା ହେଉଛି କଥାବାର୍ତ୍ତାଟା କେମିତି କରେଇବେ ସେଇ ପାର୍ଟଟା ହେଇଗଲେ ବାକି ହେଇଯିବ। ବେସିକାଲି ଆମକୁ ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରିବାର ଅଛି। ଜଣେ ଆଗ ଇଏ କଥା ମାଉସୀ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ଏଠି ଏଇଟା ଆଉଥରେ ଯେମିତି ଦେଖାଉଛି ଆଗ କୁକୁଡ଼ା ଯିଏ ମାଉସୀ ଯିଏ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ତାପରେ ପିଲାଟା କହୁଛି ତାପରେ ଇଏ କହୁଛନ୍ତି ସିଏ କହୁଛନ୍ତି। କରିବାର କ'ଣ ଅଛି ଧର କୁକୁଡ଼ାର ଆମକୁ ଡାଇଲଗ୍ ଲେଖିବାର ଅଛି। ସାଉଣ୍ଡକୁ ଯିବା ଆଉ ପ୍ଲେ ସାଉଣ୍ଡ ନେଇକି ଆସିବା। ପ୍ଲେ ସାଉଣ୍ଡ ଅନ୍ଟିଲ୍ ଡନ୍ ସେଇଟା ନେଇକି ଆସିବେ। ସେଇଟା ଆଣିଲେ ଏଠି ବର୍ଡ ଜାଗାରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଆଉ ତଳେ ରେକର୍ଡରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ରେକର୍ଡରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅରେଞ୍ଜ କଲର ବକ୍ସଟା ଆସିବ ଆଉ ସେଇଠି ଆମେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ତାପରେ ଡାଇଲଗ୍ଟା କୁହାଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଧର କହିଲି ମୁଁ ଆଗ କ୍ଲିକ୍ କରିବି ମାଉସୀ ନମସ୍କାର। ମୋର ଭଏସଟା ରେକର୍ଡ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଚେକ୍ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ଲେ ବି କରିଦେବି ଆଉ ଥରେ ପ୍ଲେ କରିକି ଦେଖିଦେଉଛି। ମାଉସୀ ନମସ୍କାର ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଗଲା। ତାକୁ ମୁଁ ଛୋଟ ବି କରିଦେଇ ପାରିବି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏତିକିରେ ମୋର ଡାଇଲଗ୍ଟା କୁହାହେଇଛି। ଯଦି ପସନ୍ଦ ନ ଆସିଲେ ଆଉ ଥରେ ରି ରେକର୍ଡ କରିଦେଇ ପାରିବେ। ପସନ୍ଦ ଆସିଲେ ସେଭ୍ କରିଦେବେ। ସେଭ୍ କରିଦେବେ ଆଉ ଏଠି ରେକର୍ଡିଂ 1 ଜାଗାରେ ଲେଖିଦେଲେ ମାଉସୀ 1 ମାଉସୀଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଡାଇଲଗ୍ ଦେଲେ ବୁଝା ପଡ଼ିବ ଅର୍ଡ଼ର କଲାବେଳେ। ତ ରେକର୍ଡିଂଟା ହେଇଗଲା ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ତଳେ ବାଁ ସାଇଡ଼ରେ ଦେଖନ୍ତୁ 1 ମିନିଟ୍ 25 ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ଏଇଟା କୁହାହେଇଛି। ଏଇ ଜିନିଷଟା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ ଆମକୁ ପରେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ କେତେ ସମୟ ପାଇଁ କୁହାହେଇଛି। କୋଡକୁ ଯିବା ଏଠି ମାଉସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉଟା ଲେଖିଛୁ ବର୍ଡ ଜାଗାରେ ଆମେ ମାଉସୀ 1 କରିଦେବା। ଏବେ ପ୍ଲେ କଲେ ତାଙ୍କ କଥାଟା ଆସିଯିବ ଯେ ପ୍ଲେ ସାଉଣ୍ଡ ମାଉସୀ 1 ସିଏ ତାଙ୍କ ଡାଇଲଗ୍ଟା କହିବେ। ଏବେ ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ଆମେ ସବୁଥିରେ ଗ୍ରୀନ୍ ଫ୍ଲାଗ କ୍ଲିକ୍ ଦେଉଛୁ। ଦେଲେ କ'ଣ ସମସ୍ତେ ଏକା ଟାଇମରେ କଥା କହିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ କରିବାର ଅଛି ମାଉସୀ ଯେତେବେଳେ 1 ମିନିଟ୍ 25 ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଡାନି ଯୋଉ ପିଲାଟା ସେ ଚୁପ୍ ହେଇକି ରହିଥିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଡାନି ଯୋଉ ପିଲାଟା ତାର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଜାଗାରେ ୱେଟ୍ ଦେଇଦେବା। ଏଠି ୱେଟ୍ 1 ସେକେଣ୍ଡ ଜାଗାରେ ୱେଟ୍ 2 ସେକେଣ୍ଡ ଦେଇଦେବା। ସେ 2 ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚୁପ୍ ରହିଲା ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଉସୀ ତାଙ୍କ ଡାଇଲଗ୍ଟା କହିଲେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଉସୀଙ୍କ କୋଡ୍ରେ କ'ଣ ଦେଖାଉଛି ମୁଁ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ମାଉସୀ ନମସ୍କାର। ତ ତାଙ୍କ ଡାଇଲଗ୍ଟା ଆସିଲା କିନ୍ତୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ସେଟା ଲେଖା ବି ଆସୁ। ତ ଲେଖାଟା କେମିତି ଆସିବ ଲୁକ୍ସକୁ ଯିବା। ଲୁକ୍ସକୁ ଯାଇକି ସେ ହେଲୋ ଫର୍ 2 ସେକେଣ୍ଡସ୍ ଗୋଟେ ଅଛି ସେ ହେଲୋ ଅଛି ଆମେ ଖାଲି ସେ ହେଲୋଟା ନେଇକି ଆସିବା। ଏଇଠି ଆମେ ପୁଟ୍ କରିଦେଲୁ ଇଂରାଜୀରେ ଅଛି
ओडिया रे हमको डायलॉग लिखियार अछि सेई जो ओडिया टाइपिंग वेबसाइट टा अछि सेट को पुणी थरे जिबा आउ सेठी मु लेखुची माउसी नमस्कार धरंतु आसीगला सेटा को कॉपी कर देली आउ सीधा आसिली मु स्क्रैच को हेलो जगह रे सेटा लिखि देली एबे देखंतु मु ग्रीन फ्लैग मारले एठी मारले माउसी नमस्कार लेखाटा भी आसुची आउ तांको कथाटा भी होउची एमिति आमे डायलॉग टा करदबा और सेई भितरे डानी जो आरो पिलाटा तारो 2 सेकंड अपेक्षा अछि एबे डानी पई डायलॉग कहया बेले रेकॉर्डिंग कला पई करिया पई आमे डानी कैरेक्टर टाको जिबा बा डानी स्प्राइट टाको जिबा तारो स्प्राइट को जाईकी एबे पुणी थरे जिबा साउंड को प्ले साउंड नै आसीबा सेठी रेकॉर्ड टा क्लिक करिबा एबे ये धर एठी पुणी थरे रेकॉर्ड करियार अछि रेकॉर्ड रे मु क्लिक कली आज्ञा नमस्कार रेकॉर्ड हे गला मु प्ले करके देखि दउची आज्ञा नमस्कार सेव कर देली आउ एटा होची पिलार ना दे देली पिला 1 पिलार प्रथम डायलॉग एटा कोड को पळेली अथरे आउ प्ले साउंड पॉप जगह रे पिला 1 पिला 1 रो साउंड टा केते समय पई 1 सेकंड रो कम को आइछ तो सेई समय माउसी अपेक्षा करिवे तो सेई समय रे माउसी को कोड को जाईकी आमे कोन करबा गोटे वेट दे दबा वेट 1 सेकंड से गोटे सेकंड अपेक्षा करछन जपन तो पिला तांको कथाटा कहूछ एमिति बाँ डाहाण एपट सेपट करिकी माउसी किछि कहले पिला सेतिक सेकंड अपेक्षा करिवो पिला सेतिक जतले किछि कहबो माउसी सेतिक सेकंड अपेक्षा करिवे एमिति पूरा कथाबार्ताटा करे दबार अछि आउ लास्ट रे आपण कथाबार्ताटा सार दे परिबे एबे चलंतु मु आपनकु पूरा डायलॉग टा देखै दउछि ता पूर्वरु थरे पिलार लाइन टा भी थरे लिखि दबा कुआडे गल्ला आमे ओडिया टाइपिंग रे गल्लु ओडिया टाइपिंग रे आज्ञा 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 नमस्कार आमे लिखिदेलु ताकू नहीं आसिलु पिलार डायलॉग रे कुआडे गल्ला एठी अछि लुक्स को गल्लु से आसीगला हेलो जगह रे कॉपी पेस्ट करदेलु आज्ञा नमस्कार एबे जदि मु प्रेस करबी माउसी नमस्कार आज्ञा नमस्कार देखले एई भलिया चलिबो तापरे आगो को करिकी आउ स्टार्टिंग रे हमर जो लेखाटा जाउथबो से पखीटा उडुथबो बाकी तो किछि करियार नै एबे तुम आपनको मेन कोड टा पूरा थरे देखै दउची आउ तार लिंक भी आपनको मिलि जिवो आउ थरे रिकैप करछि देखंतु पखीटार केमिति कोन करियार अछि आपन मानको कहि देली से जाउथबो गोटे जगह आउ गोटे जगह को 7 सेकंड रहि कि पुणी थरे उडुथबो से ऊपर उडुथबो सेथरे किछि असुविधा नै पक्षी परे मेन टाइटल जोटा आपन टाइटल टा देबे तारे प्रस्तुति करके लिखिबे स्कूल रो नाटा तार कोड टा भी मु एठी देखै दैछि फोन टा को बेसी किछि करियार नै ताको खाली ता जागा टा को आनियार अछि पिलार हाथ पाखको आउ पिलार हाथ पाखको नै कि सेठी सेट कर देबे देले हे जिवो पिला कोउटा भी नै परिबे सार कोड रे देखंतु मु एठी नैछि एई भळे पिलाटा नैछि एठी एई भळे पिलाटा नैछि आपण चाहिले निज आडू भी किछि गोटे कर दे परिबे आउ कुकुडा गोटे नैछि आपण चाहिले अलगा भी नै परिबे कुकुडा रे भलो अछि एबे आपणकर देखौछि मु माउसी को कोड टा आरंभ रे पूरा ऊपर जाउछि गोटे जो स्टार्टिंग रे आपण सुनुचंती एटा सुनै कि देखै दबार वंतु कुकुडार साउंड टा कोठू आनिबे सेटा पई आपन को स्क्रैच रे मिलिबोनी कुकुडार साउंड टा होची क्लकिंग साउंड ताको आपन को गूगल रे सर्च करिया को पड़िबो हेन क्लकिंग साउंड mp3 आउ थरे लिखि दोची हेन क्लकिंग साउंड mp3 मारिबे एठी आपन को देखिबे प्रथम रे आसीबो पिक्साबे रो लिंक आसीबो गोटे सेठी देखिबे गोटे लेखा हिची चिकन क्लकिंग साउंड गोटे अछि सुनिबा थरे सेटा क्लिक करिके एटा टिके अलगा टाइप रो अछि एठी देखिबा एठु गोटे अछि नै परिबे एटा गोटे अछि
এইଠୁ ଆପଣ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିକି ନେଇପାରିବେ। ତାକୁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିଦେବେ। ଡାଉନଲୋଡ୍ ହେଇଗଲା ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ସ୍କ୍ରାଚରେ ଯାଇକି ସାଉଣ୍ଡସକୁ ଯିବେ। ସାଉଣ୍ଡସରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଆଗ କୁକୁଡ଼ାକୁ ଯାଇଥିବେ, ସାଉଣ୍ଡସକୁ ଯିବେ। ସାଉଣ୍ଡସରେ ତଳେ ବାଁ ସାଇଡକୁ ଯାଇକି ସଭା ଉପରେ ଅପଲୋଡ ସାଉଣ୍ଡ ଅଛି। ଅପଲୋଡ ସାଉଣ୍ଡରେ ଏଇ ଯେଉଁ ସାଉଣ୍ଡଟା ଆମେ ଏବେ ଡାଉନଲୋଡ୍ କଲୁ ସେଇଟାକୁ ଓପେନ୍ କରିଦେବେ। ଦେଲେ ଆସିଗଲା ଚିକେନ ସାଉଣ୍ଡଟା। ଏଟା ଲମ୍ବା ସାଉଣ୍ଡଟା ଅଛି 25 ମିନିଟର। ମୁଁ ତାର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ପାର୍ଟଟା ମୋତେ ଦରକାର, ତ ମୋତେ ଖାଲି ଏତିକି ଦରକାର, ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ବାକି ସବୁ ପାର୍ଟଟା ମୁଁ ଡିଲିଟ୍ କରିଦେବି ସିଲେକ୍ଟ କରିକି। ଏଇଠୁ ଏତିକି ଡିଲିଟ୍ କରିଦେଲି। ଏବେ ଦେଖିବା, ହଁ, ଏତିକି ବି ତା ପୂର୍ବଟା ବି ମୁଁ ଡିଲିଟ୍ କରିଦେଉଛି। ଏଟା ମୋତେ ଦରକାର ନାହିଁ। ଏତିକିରେ ମୋର ହେଇଯିବ, ଏଇ 1.5 ସେକେଣ୍ଡର ଯୋଉଟା। ଆଉ ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ସେଭ୍ କରିଦେବି ଚିକେନ କଲ୍ ବା କ୍ଲକିଂ ସାଉଣ୍ଡ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଏଇଟାକୁ ୟୁଜ୍ କରିଦେଇ ପାରିବେ କୁକୁଡ଼ାର ସାଉଣ୍ଡ ଦେବାରେ। କୁକୁଡ଼ାର କୋଡଟା ଦେଖେଇ ଦଉଛି। ଆଗ ସିଏ 7 ସେକେଣ୍ଡ ଗ୍ରୀନ୍ ଫ୍ଲାଗ ପ୍ରେସ୍ ହେଲା ପରେ 7 ସେକେଣ୍ଡ ୱେଟ୍ କରିକି ଇଏ କରିବ, ଚିକେନ କ୍ଲକିଂ ସାଉଣ୍ଡଟା ହବ। ତା ସହିତ କୁକୁଡ଼ା କୋଉଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ, -201 -142 ସେ ବାଁ ସାଇଡ୍ରୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ମୁଁ ଏଟା ମୋ ସିଷ୍ଟମ ହିସାବରେ ଦେଇଛି, ଆପଣ ମଡିଫାଇ କରିକି ଦେଇପାରିବେ କୋଉଠୁ କୁକୁଡ଼ା ଚାଲିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ ସେ ଅନୁସାରେ। ତାକୁ ମୁଁ 50% ସାଇଜ୍ ଦେଇଛି ଅରିଜିନାଲର। ତାପରେ ସେ 7 ସେକେଣ୍ଡ ୱେଟ୍ କରୁଛି। 7 ସେକେଣ୍ଡ କାହିଁକି ୱେଟ୍ କରୁଛି ନା, ସେଇ ସମୟରେ ଉପରେ ଯୋଉଟା ଆଜିକାଲିର ପିଲା ସେଇଟା ଆସୁଛି, ଲେଖାଟା ଆସୁଛି, ତ ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଚୁପଚାପ ରହିଛନ୍ତି। ତାପରେ 26 ଥର ରିପିଟ୍ କରିଛି। 5 ଷ୍ଟେପ୍ ଯାଉଛି ନେକ୍ସଟ କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍, 5 ଷ୍ଟେପ୍ ଯାଉଛି ନେକ୍ସଟ କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍। କ'ଣ ହଉଛି, କୁକୁଡ଼ାଟା ଚାଲି 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 ଆଗକୁ ଯାଉଛି। ଏଇଟା ହେଲା। ତାପରେ ତାର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହଉଛି। ସେ କହୁଛି ଆଜିକାଲିର ପିଲା ଯେତେବେଳେ ଦେଖ ଫୋନରେ କୁଟୁର 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 କୁଟୁର। ସେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଛି, ତାର ସାଉଣ୍ଡଟା ରେକର୍ଡିଂଟା ଅଛି। 5 ସେକେଣ୍ଡ ୱେଟ୍ କଲେ ସେତେବେଳେ ପିଲାଟା କଥାବାର୍ତ୍ତା କହିବ। ପୁଣି ମାଉସୀ କହିଲେ ପୁଣି ପିଲାଟା କହିବ। ଏମିତି ହେଇକି ଲାଷ୍ଟ ବେଳକୁ ପୁରା ଲାଷ୍ଟକୁ ସେମାନେ ଚାଲିକି ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ସେଇଥିରେ ସରିଯାଉଛି। ପିଲାର ଡାଇଲଗରେ ସେମିତି ମୁଁ ଦେଖଉଛି, ଏକା ଭଳିଆ ଅଛି ପୁରା ମାଉସୀଙ୍କ ଭଳିଆ। ଆରମ୍ଭରେ ସେ 21 ସେକେଣ୍ଡ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। କ'ଣ ପାଇଁ ନା 21 ସେକେଣ୍ଡ ପରେ ହିଁ ତାର କଥା କହିବାର ଟର୍ନ ଆସିବ। ଯେମିତି କୁକୁଡ଼ାଟା ଚାଲି ଚାଲି ଆସୁଛି, ପିଲାଟା ଚାଲୁନି। ତ 21 ସେକେଣ୍ଡ ଅପେକ୍ଷା କଲା ପରେ ତାର ଡାଇଲଗ ଆସିଲା। ତାପରେ ପିଲାଟାର ହିଁ ଡାଇଲଗ ଅଛି, ମାଉସୀ ପିଲା ହେଇକି ଲାଷ୍ଟରେ, ସଭା ଲାଷ୍ଟରେ ଆମେ କରିଦେଇଛୁ ଷ୍ଟପ୍ ଦିସ୍ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ। ଯେମିତିକି ଇଏଟା କୋଡଟା କାମ କରିବା ବନ୍ଦ କରିବ ଲାଷ୍ଟରେ। ତ ଓଭରଅଲ୍ ଏତିକି ଥିଲା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ବ୍ରିଫ୍ କରିଦେବି, ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟା ପୁରା 60-70% ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଏଇଭଳିଆ କରିଦେବେ। ନିଜ ସ୍କୁଲ ଯେଉଁ ଏରିଆରେ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆର ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ବା ନିଜ ସ୍କୁଲର ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଦେଲେ ବେଟର ହେବ। ତ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବେ। ଗୋଟେ ଫଟୋ ନେଇକି ବି ତାକୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆଣିକି କରିଦେଇ ପାରିବେ। କେମିତି କରିବେ ଆଉଥରେ କହିଦେଉଛି, ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ ଯାଇକି ଅପଲୋଡ଼ ବ୍ୟାକଡ୍ରପ୍ କରିଦେବେ। ବ୍ୟାକଡ୍ରପକୁ ଯାଇକି ଅପଲୋଡ଼ ବ୍ୟାକଡ୍ରପ୍। ତ ବ୍ୟାକଡ୍ରପ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲେ। କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଦିଟା ରଖିବେ, କ'ଣ ରଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ। ଆପଣ ଅଲଗା ଅଲଗା କ୍ୟାରେକ୍ଟର ବି ନେଇପାରନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବାସ୍ ଓଡ଼ିଆରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବାର ଅଛି। ରେକର୍ଡିଂ ୟୁଜ୍ କରିବେ ଆଉ ଲେଖା ବି ଯେମିତି ଆସୁଥିବ। ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ନାଁ ଯାହା ଦେଲେ ସ୍କୁଲର ନାଁଟା ନିହାତି ଦେବେ। ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି ଯେମିତି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଉପରେ ଟିକେ ଫୋକସ୍ ହଉ। ଆପଣଙ୍କର ଲୋକାଲ ଭାଷା ହେଇଯାଉ, କଲଚର ହେଇଯାଉ, ତା ବିଷୟରେ ଯଦି କିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛି ବହୁତ ଭଲ। ସେଇଠିକାର ଯେଉଁ ଭାଷାଟା ଅଛି ପିଲାମାନେ ଯେମିତି କଥା ହୁଅନ୍ତି ସେମିତି ହେଲେ ଆହୁରି ଭଲ। ଯେମିତି ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଜିଲ୍ଲାରୁ ଯାହା ବି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆସିବ ଅଲଗା ଅଲଗା ଭଳିଆ ଶୁଭା ଯାଉଥିବ। ନହେଲେ ବାକି ଆପଣ କୁକୁଡ଼ା ଆଉ ପିଲାଙ୍କୁ ରଖିଲେ, ପିଲା ଆଉ ଫୋନ୍କୁ ରଖିଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଡାଇଲଗ ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ କରିବେ, ଯେମିତି ଟିକେ ମଜା ଆସିବ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବି ରେକର୍ଡ କରିବାରେ ଯେମିତି ମଜା ଆସୁଥିବ। ତ ଓଭରଅଲ୍ ଏତିକି ହେଲା। ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟାକୁ ଯଦି ଅନଲାଇନ୍ କରୁଛନ୍ତି ତ ସେୟାର କରିବେ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲିଙ୍କ ଦେବୁ, ସେଥିରେ ଆପଣ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ଲିଙ୍କ ଦେଇପାରିବେ। ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସେୟାର କରିବାର କେମିତି ଲିଙ୍କ ଦିଆଯାଏ, ଆଗ ତ ଉପରେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ଟାଇଟଲଟା ଦେଇଦେବେ। ସଭା ଉପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଇଠି ଅନଟାଇଟଲ ଲେଖା ହେଇଛି, ସେଇଠି ମୁଁ ଦେଇଦେଲି କୌଶଳୀ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ। ସ୍କୁଲ ନେମ୍ ଦେଇଦେଲି ଧରନ୍ତୁ ଖଣ୍ଡଗିରି ହାଇସ୍କୁଲ HS। ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ନାଁ ଦେଇଦେଲି ଆଉ ଏଇଠି ସେଭ୍ ନାଉ ଲେଖିଦେଲି। ସେଭ୍ ନାଉରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଲି, ମୋ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସେଭ୍ ହେଇଗଲା। ଏଇଟା ମୁଁ ଅନଲାଇନ୍ ପାଇଁ କହୁଛି। ତା ସାଇଡ଼ରେ ଗୋଟେ ବାକ୍ସ ଅଛି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଫୋଲ୍ଡର ଭଳିଆ, ସେଇଠି କ୍ଲିକ୍ କଲି। ସେଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ମୋର କୌଶଳୀ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆସିଗଲା ଖଣ୍ଡଗିରି HS। ତା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲି। ଏଇଟା ମୋର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟା, କିନ୍ତୁ ମୋର ଏବେ ସେୟାର ହେଇନି। ତ ଉପର ଡାହାଣ ସାଇଡ଼ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେୟାର ଅପସନ୍ ଗୋଟେ ଅଛି। ମୁଁ ସେୟାରରେ ଥରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବି। ସେୟାରରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଲେ ଦେଖେଇଲା ୟୋର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଇଜ୍ ନାଉ ସେୟାର୍ଡ ହେଇଗଲା। ତଳକୁ ଯିବେ,
कॉपी लिंक करेंगे तल डाहाण साइड रे देखंतु कॉपी लिंक अच्छी क्लिक करेंगे आ एठी जो लिंकटा अच्छी कॉपी करेंगे आउथरे एई जो लिंकटा कॉपी करले मिलगला एइटा आपण हमकु आमे आपण सहित जेतले मागिबो आपण एई लिंकटा दे दे पारिबे आपण को प्रोजेक्ट डायरेक्टली दबा दरकार नै एई लिंकटा दे देले आमे प्रोजेक्टटा एक्सेप्ट करि परिबो एटा गूगल फॉर्म हे जाऊ बा व्हाट्सएप हे जाऊ आमे गूगल फॉर्म रे ही मागिबो सेथरे शेयर कर देबे एई लिंकटा तो प्रति स्कूल रु गोटे गोटे आमे कलेक्ट करिवो आपण चाहले 4-5टा अलग अलग टाइप रो प्रोजेक्ट करि परिबे कारण कौशली मेंटर जी आ 5 जन पिला बस के प्रोजेक्ट करिवे एतिकी ହେଲା एटा जदि ऑनलाइन ऑफलाइन करूचंती जदि ताहले कोन करिवे मु देखौची ऑफलाइन कले फाइल को जिबे सेव टू योर कंप्यूटर कर देबे देले देखंतु कौशली प्रोजेक्ट .sb3 फाइलटा सेव हे गला एबे जेतेले हमें आपन को धरो प्रोजेक्टटा मागिबो आपन ए प्रोजेक्टटा को से फॉर्म रे अपलोड कर देबे ए जो .sb3 फाइलटा अपलोड करके हम पाक को पठे दे पारिबे तो ऑनलाइन हेले लिंक देबे ऑफलाइन हेले येटा देबे .sp3 फाइलटा आमे आपण पाखरे फॉर्मटा पठेबो तो आउ थरे रिपीट कर दोची खाली कौशली मेंटर बा कौशली टीचर जी अछंती सीए आउ 5 जण पिला मिसिकी एटा करिवे तो जो दिन आपण इवेंट रखुचंती सेलिब्रेशनटा स्कूल रे ता पूर्वरु एटा कंप्लीट कर देथिबे सो दैट से दिन खाली गोटे स्मार्ट बोर्ड रे एटा डिस्प्ले रे लगे देबे धर स्कूल को किए आसले तांको कहि दे पारिबे प्रोजेक्टटा केमती बना हेची आउ कौशली रे कोन कोन अछि ता विषय भी टिके कहि दे पारिबे जे कौशली रे हम पिला कोन सिखुचंती आउ सबुठ इम्पोर्टेंटली स्कूल लेवल इवेंट अच्छी प्रोजेक्ट आपण करूचंती किंतु एई प्रोजेक्ट को आपण सेई भली भाबरे देखंतु जे एथरो आपण को स्क्रैच विषय बहुत किछि लर्निंग हे जाय परिबो आमे देखंतु बैकड्रॉप ऐड करिवा जानलु स्प्राइट ऐड करिवा जानलु साउंड ऐड करिवा केमति जानलु ताको एडिट केमति कराबो ताको भी जानिलु एनिमेशन केमति करा जिवो सेटा भी जानिलु तो बहुत किछि एछि नुवा नुवा जिंस अछि स्क्रैच रो कांसेप्ट सेटा भी करिकि सिखि परिबे पिला मन को भी सिखै दे पारिबे या ऊपर फर्दर सेशंस हबो आमे टिके ऑनलाइन सेशन करिकि आपन को डाउट फाउट थिले क्लियर कर दबो बट चेष्टा करंतु एई वीडियो देखिकि या भलिया एग्जैक्टली 4-5टा प्रोजेक्ट स्कूल लेवल ले प्रिपेयर करंतु किछि डाउट हेले हमर कौशली रो स्टेट लेवल जेते ट्रेनर्स अछंती सपोर्ट रे जी भी अछंती आपन को कांटेक्ट कर दे परिबे एठी मु एटा को एंड करछि थैंक यू।